ଆଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। भाई यही जोगुरु मुझे सब सप्तम फेल बोली कहे किंतु ये प्रकृत में सप्तम फेल नुह ये प्रकृत में अंगनवाड़ी फेल। अबे से नेपाल राष्ट्रपति नुहे से नेपाल प्राइम मिनिस्टर जार ना हूँ केपी शर्मा। तमें तो पाठशाठ पढ़ियोनी खाली आसिकी मागणा प्रवचन आ बाल आडभाइस लोक मान दब जोटा कि लोक मान मन में जागृत कर लोक मैंने केमी बीजेडी घृणा करके बीजेपी की आपणे नियंतु किंतु लोक मैंने तम भाया अंधभक्त नुहे लोक मान बहुत भल भाव जना प्रकृत ओडिशा पई उपयुक्त लोक किए ओडिशा रे थिबा गुरुजी ना दिल्ली रे थिबा तम छामू ना यूपी रे थिबा साधु बाबा। जय जगन्नाथ सामाने तो सांग मैंने आज भिडटी आम टे सोशल ठक उपर चर्चा करवा कहीं किछि दिन पूर्व किट कॉलेज रे जड़े नेपाल छात्री लव केस जो आत्महत्या करथिले। आउ से आत्महत्याटा केवल आम ओडिशार नुह पूरा इंडिया जाकर बदनाम कारण साजी किंतु से सोशल ठक कौ टाइप मंतव्य देछि से कथा आम देखिया एवं तार टिके भल कि हार्ड रिप्ले दवा। माने कहते एत बड़ घटना घटीगला जो घटना ओडिशा समेत भारत अपमानित है आ ये भूल पाई नवीन बाबूंकर विपद कहवा कौन आवश्यकता नुह निहाती आवश्यक किंतु या पूर्व तू जदि गोटे थर केवल गोटे थर ओडिशार गुरुजी नहले दिल्लीर छामुक गोटाए पद स्पीच दे था ना यही आवाज उठे ताहले लोक मैंने ते हृदय बसई था किंतु तमें तो हूँ गोबरखिया अंधभक्त तुमको एसबू बिल्कुल देखा तुमको केवल गोटे भूल देखा जोटा कि नवीन बाबू गजब बेइज्जती है। बीजेडी नेता अच्युत सामंत बाबूंकर किड कॉलेज रे एत बड़ घटना घटीगला किंतु अथच बीजेडी रो जे सुप्रीमो नवीन बाबू एबे जे पार्टी टिके पिटई ना दी। अबे मूर्ख गोबरा अंधभक्त जेबेठू नवीन बाबू विरोधी दल बसिले सेबेठू ओडिशा रे केते प्रकार दुर्नीति है ये केवल गोटे कथा नुह आगुरु बहुत प्रकार दुर्नीति है एमती कि बीजेपी सरकार दे दिवा कथा भी आज जाके ठीक से पूर्ण करना ताले गोटे थर भाव जेब पर्यंत नवीन बाबू चुप अच्छी से पर्यंत तुम गुरुजी को सीटा सही सलामत अच्छी किंतु भूल रे जदि नवीन बाबू आवाज उठा स्टार्ट करदे जमी दरदाम वृद्धि उपर नवीन बाबू आवाज उठा स्टार्ट करते ताहले खाली तुम गुरुजी नुह दिल्ली रे थिबा तुम छामुकर सीटा भी हलचल हो सही पकड़े हैं। मत लगुच नवीन बाबू पाखे बोधे खबर पहुंची ना पहुंचा जाई नमती भी पारे नवीन बाबू सब जानी शुणिकी आज चुप्पी साधी। अबे नवीन बाबू बहुत भल भाव जानी ये घटना हेची कि न हेची आ ये घटना पाई प्रकृत में दायी किए कहीं सांग मैंने आपण भावतु बर्तमान ओडिशा रे सरकार होची बीजेपी रो इंडिया रे भी सरकार होची बीजेपी रो किंतु जदि एठी कौन सी घटना हम आ जदि नवीन बाबू आवाज न उठे से बीजेडी दायी बाळना ता माने तो कह हिसाब रे नवीन बाबू पावर न थाई कि दोष मुंडे किंतु जे पावर अच्छी सी खाली फोटो उठारे आ खाया पीआर व्यस्त रहे जदि सेटा ठीक ताले एमिति भी हबो काली जदि यार पिला छुआ न हबे ताहले सेथिबाई नवीन बाबू दायी हेबे नहले काली जदि या गर्लफ्रेंड याकू धोखा दबो ताहले सेथिबाई भी नवीन बाबू दायी रहे। आज भी किड कॉलेज जहाँ भी सब इलीगल काम एक्टिविटी अच्छी जहाँ भी या पूर्व जी मर्डर घटना आत्महत्या घटना जहाँ भी सब चपई दि जाए ना से सब नवीन बाबूंकर छत्र छाया रही। नाଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଆଗରୁ ବିଜେଡି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଛି ଆଉ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଫଟୋରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ଫଟୋଟା ଉଠେଇନ୍ତି ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁ କହିଦେବେ ନହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। तो सांग मैंने आपने बहुत भल भाव जानते ये झीटी सुइसाइड करके मरीचुला किंतु असल घटना आज जाए जना पड़ा ना प्रकृत में से झी सुइसाइड करके मरीची कि ताकू मारिकी टंगे दि जापर एपर्यंत कौन भी आवाज उठा ना आ खाली एति नुह यही घटनाटा पूरा इंडिया जाक चहल पड़गला किंतु दिल्ली में छामु बसिकी दीर्घ निश्वास छाड़ती
এইଭଳିଆ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋସିଆଲ ଠକ ଆସିକି କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ, ନା ଗୁରୁଜୀ ଦାୟୀ, ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ଛାମୁ ଦାୟୀ? ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସୋସିଆଲ ଠକ କହିବା ହିସାବରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଇଏ ଫଟୋକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସୋସିଆଲ ଠକ, ତୁ ନିଜେ କହ, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ କାହାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ନା ତମ ଛାମୁର, ନା ୟୁପିରେ ଥିବା ସାଧୁ ବାବାର? ଆବେ ଗୋବରଖିଆ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଭଲେ ତମର ସରକାର ହେଇପାରେ, ଭଲେ ତମର ଇଡି ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆଇନ କାନୁନ ବି ତମର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ତମର ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ତାର ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧର୍ମ ଥିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତମେ କେବଳ କିଛିଟା ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଛ, ଯାହାକୁ କେବଳ ନିଜର ଦୋଷ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ତମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ଓଲଟା ଖୁଲାସା କରିବ, ଦୋଷୀକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିବ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ଦୋଷୀ କରିବ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିବା ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆର ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରର ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ଜଣେ ମଣିଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଗୋଲ୍ ଥିବ। ସେ ଗୋଲ୍ ସେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେପାଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେବ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ସରକାର ନ ବାହାରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ବାହାରିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ସୋସିଆଲ ଠକ କହିଲା ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବା ବଦଳରେ ଏମିତି ଆୱାଜ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାର ଅସଲ ସତ୍ୟଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତାଣି। ସେଇଟା ପୁଣି ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର କୌଣସି ତନାଘନା ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ବାପାର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଯାହାର ଝିଅ ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଝିଅର ମାଆର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଝିଅର ଫ୍ୟାମିଲିର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ଏଇଭଳି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ଝିଅର ଏଇଭଳିଆ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସେଇମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ହେବ, ତ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ମୋ ଫାଇଦା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନ ବାହାରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିବ କିଏ? ତ ଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଠକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।